नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम। आज इस दौर में दो ज़ुबानें ऐसी हैं जो अक्सर ममालिक में बोले जाने वाली ज़ुबान हैं, वो इंग्लिश और अरबिक हैं। और आज इस वीडियो में हम दोनों ज़ुबान को बिल्कुल ही बेसिक से सीखेंगे। जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और दूसरों तक पहुंचाना ना भूलें। Some words about kitchen in English and Arabic. So let's start. طبخ طبخ kitchen. كأس كأس glass. كوب كوب bowl. فنجان فنجان cup. فرن فرن oven. فحم فحم coal. سطل سطل bucket. مملحة مملحة salt center salt center. طنجرة طنجرة كبت saucepan. جرة جرة jar. مصفاة مصفاة strainer strainer. صينية صينية tray tray. وقود وقود fuel fuel. كبريت كبريت matches. مرقاق العجين مرقاق العجين rolling pin rolling pin. سكرية سكرية sugar ball. مدخنة مدخنة chimney chimney. قدر قدر saucepan saucepan. مقلاة مقلاة frying pan frying pan. شاي إبريق شاي إبريق teapot. ملعقة ملعقة spoon. شوكة شوكة fork. سكين سكين knife. طبق طبق plate. قدح قدح bowl. آنية آنية utensil. خلاط خلاط mixer. ثلاجة ثلاجة fridge. موقد موقد stove stove. فرن فرن oven oven. مجمد مجمد freeze. مرقاق العجين مرقاق العجين rolling pin rolling pin. مغرفة مغرفة ladle. مضرب بيض مضرب بيض whisk whisk. مبشرة grater grater. microwave microwave microwave. مائدة مائدة tablecloth